Let's go, Jocelyn. Wait, sa ako sa nang ibilin. Pwede nang ibilin niya, pwede rin doon. Alam na, tingog. Pwede rin ni dadon. Pwede rin daw ni dadon. Pwede rin eh. Jocelyn, panghulat. Bago pa ka ni. Asa ta dams? Ay, sakay ta diri. Wow. So guys, musakay mig. Wait. Elevator. Elevator ba na niya? Elevator ba na niya? Yawa, wala na siya. Okay. Correct me if I'm wrong. Char. Na-miss we shop, guys. Ako na ba? Third floor na dahil. Si Arta. Wow. Third floor. Sana No, I don't like. Charot. Nagdula tala. Nagdula ba ta? Udula ka? Unlimited na lang ka, Drika. Kay mani kag buntag. What's up? Pang vlog man ako ni YouTube dahil dili man ni sa akong Facebook. We are going downstairs with my friend. Hi, say hi to my vlog. Hi. Follow my. I will follow here because I see first floor na ba today? Unsa day ni? Ano sa ground? Go. Ground.